फिर से एक बार स्वागत करते हैं कारगिल टुडे में सभी नाजरीन को। इस समय हमारी टीम ठीक हुसैनी पाक करगिल में हमारी टीम मौजूद है, जहां डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हाजी हनीफा जान के हक़ में जो है आज बड़े पैमाने पे एक रैली यानी कि पब्लिक रैली जो आज हुसैनी पाक करगिल में ऑर्गेनाइज़ की गई है, जिसमें मैं कैमरामैन से मैं थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा बहुत विजुअल जो है हुसैनी पाक करगिल का बराह रास्त आप लोगों तक मैं पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। और आप लोगों को बताते चलूं कि इस रैली में करगिल इलाके के मुख्तलिफ इलाकों से यानी कि मुख्तलिफ ब्लॉक से लोग आज हुसैनी पाक आए, जुलूस की शक्ल में, रैलीज की शक्ल में। कारगिल लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा बड़े पैमाने पे जो है आज खत्ते करगिल में जो है रैली जो है आज ऑर्गेनाइज की गई है। और साथ ही साथ आप लोगों को बताते चलूं कि ये आज के इस रैली में कारगिल डिस्ट्रिक्ट के यूनाइटेड कैंडिडेट के हक़ में, कारगिल डिस्ट्रिक्ट के यूनाइटेड कैंडिडेट के हक़ में स्टेज पे अगर हम बात की जाए तो डिफरेंट सोशियो पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर्स जो है स्टेज पे आपको जितने भी इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशंस के लीडरान जो है वो आज स्टेज पे आपको दिखाई देंगे, जिसमें इमाम ख़ुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट, जमात उलमा इस्ने अशरिया, अंजुमन साहिब ज़मान, इनकलाब महदी सुरू, अंजुमन सूफिया नूर बख्शिया, अंजुमन अहले सुन्नत वल जमात और उसके अलावा भी काफ़ी तादाद में जनरल पब्लिक जो है आज के इस रैली में यानी कि आज के इस पब्लिक रैली में हुसैनी पाक करगिल में बड़े पैमाने पे जो है आज की रैली जो है आज ऑर्गेनाइज़ की जा रही है। और मुख्तलिफ स्पीकर्स यानी कि मुख्तलिफ लीडरान जो है सोशियो पॉलिटिकल रिलीजियस लीडरान जो है आज इस रैली में जनरल पब्लिक को एड्रेस करेंगे। कोशिश करेंगे बराबर तस्वीरें जो है हुसैनी पाक करगिल लद्दाख से बराह रास्त आप लोगों तक पहुँचे। आप बने रहे हमारे साथ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। शेर आया शेर आया शेर आया शेर आया, देखो कौन आया, शेर आया शेर आया, देखो 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 देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। एमपी का कुर्सी ले जाइए, आजादी आगे बढ़ो, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। ये बीजेपी 10 साल से लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन का अता पता नहीं है। हम सब लद्दाख की आवाम को जवाब देना होगा। हटने वालों में से है ये खित्ते लद्दाख, न हटने वालों में से है। मोदी जी और अमित शाह देश में खुलेआम चैलेंज कर रहा है। हम पूरे लद्दाख की आवाम की रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उसको भेजकर हमें इस जालिम हुकूमत का मुंह तोड़ जवाब देना है कि जो आपने हमारे साथ पिछले 10 सालों से किया, हमें वो नामंजूर था, नामंजूर है और नामंजूर रहेगा। बेरोजगार की सतह को बढ़ाने वाला, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लड़ने वाला, टांगों पे खड़ा हो सकते हैं जब तक उनको अपने वतन की शिनाख्त और अपने ज़मान और मकान की शिनाख्त हो। या रहनुमा
der Falancanica Manusbach, Ittifaq Sumayati ka Natani Ni'mat Hasil Zongin. बहुत पार्टियों की जो विश्व व्यापार के अंतर्गत हिस्सा लेते हैं जो तकदीर में तो कौन इस पर दुख किया तरकीब इत्तेफाक ने इतिहास तंजीम जरूरी इत्तेफाक ने हम लोग तो है हाई का टीम में मीडिया रहेगा बच्चे में दिन खदा शुरू ना लगा दिन खदा ये Kasir, yarang معمولی چیزات دنیا اجل سن سمن بلکہ لداخلی مهم 4-5 ایجنڈے میں یرا انتخاب بس پارلیمنٹ اتنچسین اپنے اپنے حسب استطاعت قربانی دی ہے اپنے اپنے حسب استطاعت اس نے اپنا رول نبھایا ہے جو جوان آج تک ہم کو یہ بولتے تھے کہ کرگل سے ایک کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے کرگل سے نا اتفاقی نہیں ہونا چاہیے ان سب کو چاہیے کہ وہ اپنی غیرت کا مظاہرہ کرے اور پیار ہو ہندوؤں کا پیار ہو بدھوں کا پیار ہو سکھوں کا پیار ہو عیسائی کا پیار ہو اس سب کے پیار کو ملا کے اس کتنی میں چائے لے کے ہم دلی میں مودی جی کو پلائیں گے جو اس وقت پرائم منسٹر نہیں ہوگا انشاءاللہ منشان نہیں ہوگا اس سے پہلے آپ سبھی جانتے ہیں آپ سبھی گواہ ہیں کہ ہر 5 سال میں جب بھی الیکشن ہوتا تھا لیہ اور کرگل بدھسٹ اور مسلم ہوتا تھا لیکن اس جو موجودہ حکومت ہے پوچھا تک نہیں ان کو کسی نے بھی ان کو پوچھا تک بھی نہیں فیصلے لیے ہم نے یہ دکھانا ہے حاجی صاحب کو جتا کے کہ وہ فیصلے جو ہے وہ سارے غلط اور یہی استقبال و ظلم برداشت کا یقین لداخ کے حالات کو عطا تحمل اور دیوارات کو ڈیوٹی سیٹ اپ کرنے کا وطن کا تمسنا لیکن مستقبل کو لیکن پوری مستقبل کو ہمارے کیا گزشتہ کو عطا احساس ہو انتنا تاچمن نچس نتس دل داخل کسر کو چنگ چنگ سپیلر چنگ 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 ہندوستانی پرائم منسٹر مودی احمد شاہ شکریہ میٹنگ میں سے پرسکرس کریں کیا تاریخ میں ختم ہو جائے گا ہم لوگ میں ان کو جو طرح سے جہاں پہ ہوتا ہے اس پر نہیں رہا ہو جائے گا تو کہیں لوگ علاج ہے تو کہیں تو ناظرین برابر تصویریں جو ہے آج پبلک ریلی حسینی پارک سے براہ راست آپ لوگوں تک میں پہنچانے کی میں کوشش کر رہا ہوں آغا سعید صادق صاحب میرے ساتھ جڑیں گے سوشل ایکٹیوسٹ کے ساتھ ساتھ ایک یوتھ لیڈر بھی ہیں بہت بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے سب سے پہلے تو یہی سوال ہوگا سر کہ کس طرح دیکھتے ہو کافی سالوں بعد آپ ایک یونائٹڈ ایک کینڈیڈیٹ کھڑا ہو کے پارلیمنٹری لداخ پارلیمنٹری سیٹ کے لیے آپ ہم آگے بھیجیں تو ایز اے یوتھ لیڈر آپ کی کیا رائے رہی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین صاحب بہت شکریہ آپ کا دیکھو ابھی پورے لداخ میں ایک میجر ڈیمانڈ چل رہا ہے 6 شیڈیول اور ہمارے اسٹیٹ ہوڈ کو لے کے اور اسپیشلی اس بار بہت ہی خوشی کے ہمارے موقع ہے بہت خوشی کے دن ہے ہم پورے خطہ کارگل کے لیے پورے خطہ لداخ کے لیے کہ ایک ہو کہ پورے کارگل سے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ حاجی حنیفہ جان صاحب کو اس بار اپنا لوک سبھا الیکشن کے لیے انتخاب کیا پوری کارگل قوم کے لیے بہت ہی خوشخبر کی بات ہے اور جو میجرز ہماری ڈیمانڈس ہیں ان کو لے کے لوک سبھا میں ہمارا حاجی حنیفہ جان صاحب جائے گا اس سے پہلے ایبریگیشن سے پہلے اور ایبریگیشن کے بعد لداخ فل فلیج یونین ٹیریٹری بننے کے بعد اب سینیریو آپ کس طرح دیکھتے ہو سر پہلے کیا ہوتا تھا لوک سبھا الیکشن میں اب آپ کس طرح دیکھتے ہو ایسے لوک سبھا الیکشن دیکھو سر جو پہلے لوک سبھا الیکشن تھا اور جو خطہ ریجن جو لداخ جو ریجن ہے وہ بہت ہی امن پیسفل اور بھائی چارہ کے لیے جانا جاتا ہے حسین صاحب آپ کو بولوں تو یہ ایک باغ ہے جس میں بہت طرح کے پھول ہیں الگ الگ قسم کے پھول ہیں اور الگ الگ خوشبو کے پھول ہیں جو اس لداخ کی ایک خوبصورتی ہے جن پھولوں کا نام بدھسٹ ہے جن پھولوں کا نام مسلم ہے ہندو ہے سکھ ہے عیسائی ہے جو چند لوگوں کی وجہ سے اور چند لوگ اس میں ایسے کوشش کر رہے ہیں کہ اس ایک خوبصورت باغ کو تباہ کرنے کی یا ان میں سے اگر ایک پھول بھی خراب کرے تو پورا باغ کی جو خوبصورت ہے وہ نکل جائے گا تو سب سے مین ہمارا جو اس بار کوشش ہے اور پورا لداخ کی چاہے وہ جس ریلیجس سے بھی ہو چاہے مسلم ہو بدھسٹ ہو سکھ ہو ہندو ہو کرسچن ہو سب کی یہی کوشش ہے کہ یہاں کی بھائی چارہ اور یہاں کی جو محبت ہے وہ رہے اور جو ہم تو پہلے سے بھی یہی کہہ رہا ہے جو لاسٹ ایئر 2019 جو ہمارے لوک سبھا الیکشن میں جو بی جے پی کا مینیفیسٹو میں ہی تھا ہمارا 6 شیڈیول اور ہمارا اسٹیٹ
ہوڈ کو لے کے انہیں کو ہی ہم لوگ ریمائنڈر کر رہے ہیں, ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ جو آپ لوگ اپنے مینیفیسٹو میں تھا, جو ہم لوگ کوئی الگ سے ان کو ڈیمانڈ نہیں کر رہے, جو ان کا مینیفیسٹو میں اسی کو ہم ریمائنڈر کر رہے ہیں وہ کرے. اور لداخ کی جو بہت ہی میجر اور بہت ہی امپورٹنٹ ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہے 6 شیڈول اور ہمارا اسٹیٹ ہوڈ ہے. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ. آغاز سعید صادق صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. جو پہلی بار میں جو اتحاد کرگل اتحاد دزنا سنگانین کی آغاز سید معتمدی پھینسنا کمانڈر حسن صاحب پھینسنا تمام کرگل گنگما اتحاد سنگانین جناب حسن خان MP پھینسنا تمام گنگما اتحاد سن سے دیوستان تنسکانین دنیا انشاءاللہ الرحمن تمام گنگما اتحاد سن سے اتفاق سن سے دی کینڈیڈیٹ وہ جناب حاجی حنیفہ جہاں حنیفہ کو پھینسین تمام گنگما سن سے انشاءاللہ الرحمن یہ کامیابی ہمارے لیے یقینی ہے. فدا حسین صاحب میرے ساتھ جڑیں گے. فدا حسین حیدری صاحب ایک سینئر سٹیزن بھی ہے کارگل ڈسٹرکٹ کے. بہت بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. کس طرح دیکھتے ہو سر ایسے اتحاد کو, یونائٹڈ کینڈیڈیٹ اب میدان میں ہے, سرلے میں 2 کینڈیڈیٹ ہے کرگل میں, اوور آل سینیریو کو آپ کس طرح, تو آپ ایک بہت سینئر سٹیزن بھی ہے اور آپ نے کرگل کے پالیٹکس کو بہت ہی نزدیک سے آپ نے دیکھا. جی نو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, آج تک ہمارے دور میں ایسا مناظر اتنی خوشی کے ماحول میں الیکشن ہوا نہیں ہے. اتنی اتحاد اتنی اتفاق آج تک ہوا نہیں ہے. اس سے پہلے 1-2 بار ہوا تھا لیکن اتنے اسٹرانگ اتنا مضبوط اتحاد نہیں ہو گیا تھا. اس میں وجہ یہ ہے کہ ہمارے مذہبی لیڈران جس میں اسلامیہ اسکول کے پریزیڈنٹ ہے, چیئرمین آئی کمیٹی ہے, ان کے تمام تر اختلافات کو بھول کر کے انہوں نے صرف کرگل اور کرگل کے عوام کی مفاد کے لیے سوچا ہے. اور اس ساتھ ہی ساتھ ہم انڈین نیشنل کانگریس کے کارکنان جس میں پریزیڈنٹ نیشنل کانگریس ہیں کرگل کے, یا نیشنل کانفرنس کے پریزیڈنٹ ہے اصغر کربلائی صاحب ہیں, یا قمر علی آخون صاحب ہیں, موجودہ ہمارے چیئرمین صاحب ہے ڈاکٹر حنیفہ یہ کیا نام ہے ڈاکٹر جعفر خان ہے, تو ساتھ ہی ساتھ جناب سجاد کرگلی ہے, اور بھی بہت سارے لیڈران ہیں جنہوں نے اپنے تمام تر اختلافات کو بھول کر کے, نیشنل کانفرنس کو بھول کر کے, کانگریس کو بھول کر کے, اپنے ذاتی مفاد کو بالائے طاق رکھ کے صرف کرگل اور کرگل کے عوام کی خاطر انہوں نے ایک ہی کینڈیڈیٹ کو ایک پلیٹ فارم پر جب کرنا, یہ ہمارے لیے نہایت ہی بڑی خوشی کی بات ہے. رہی بات دونوں جیتنے کا, یہ یقینی بات ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بھاری اکثریت سے حاجی صاحب ہمارا ممبر پارلیمنٹ ہوگا. ساتھ ہی ساتھ میں بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہوں, اس سے پہلے بھی ہمارے پاس ہمارے دروازے پر بہت سارے کینڈیڈیٹ آئے تھے اور بہت سارے بڑے وعدے بھی کیے تھے. الیکشن کو ووٹ پڑنے تک انہوں نے بہت کچھ کہا, تو لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے موجودہ MP ہے ہمارا, بعد میں کرسی ملنے کے بعد ایوان بالا میں جا کر یا وہاں سے باہر نکل کر ایسی ننگی سٹیٹمنٹ دے دیا جس کو ہم دہرانا نہیں چاہتا ہے. کرگل ہے کیا بولا. آج ہم ان کینڈیڈیٹ کو دکھا دیں گے کرگل کیا ہے اور کرگل عوام کیا ہے. ہم کانگریس کو بھی دکھا دیں گے جنہوں نے 73 سالوں کے مدت میں کبھی کرگل کو مینڈیٹ دینے کی زحمت نہیں کیا ہے. نیشنل کانفرنس کو بھی ہم دکھا دیں گے, ہمارے پر چیلنجز ہے, BJP کا تو ہے ہی ہے, آل پارٹیز کو ہم دکھا دیں کہ کرگل کیا ہے. شکریہ بہت. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ سر. میرے ساتھ محمد حسن تمنا صاحب میرے ساتھ جڑیں گے, کنوینر ہے عام آدمی پارٹی کرگل لداخ کے. بہت بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. آپ نے تو بالکل ہی نزدیک سے دیکھا ہے سر کارگل کے پالیٹکس. 19 اگر ہم 19 کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں, ابھی 2024, تو اس سال کے الیکشن کو, اس سال کے پارلیمنٹری الیکشن کو آپ کس طرح دیکھتے ہو سر؟ آپ نے بھی کافی نزدیک سے دیکھا ہے, کیا کہو گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلا حسین صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے بندہ ناچیز کو اہمیت دے کے پوچھا. تو بندہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اتحاد جو ہے کرگل کی اس تاریخ میں ایک لکھا جائے گا انشاءاللہ الرحمن. ہم تمام آپ کے چینل کی وساطت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس سال جو ہے اس وحدت کو سب لبے کہتے ہوئے سب ساتھ دے کے جناب آزاد امیدوار حاجی حنیفہ جان, جو ہم نے آزاد تمام سیاسی پارٹی سب مل کے اور تمام مذہبی اداروں نے بھی سپورٹ دے کے ان کو کامیاب بنانے کی
को ये दरख्वास्त की है, तो हम आम आदमी पार्टी भी करगिल अलायंस को मद्देनज़र रखते हुए हमने भी अपने जवानों को ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल गफलत में न सोए कि करगिल में एक ही उम्मीदवार है सोच के इनका भरपूर साथ दीजिए और 20 तारीख को अपना वोट का हिस्सा लीजिए। क्या डिफरेंस लगा आपको 2019 और 2024 में, क्योंकि आप यूनाइटेड ले एक कैंडिडेट हो, कितना तवक्को कितना एक्सपेक्टेशन इस कैंडिडेट से? जनाब 2019 में भी बंदे की आरज़ू थे, उस वक़्त अगर ये इतिहाद हो जाता तो आज करगिल का नक्शा मुझे लगता है इससे भी थोड़ा तब्दील होता, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त है, इंसान अगर बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन इंशाअल्लाह। आज करगिल में तमाम मजहबी तमाम ये इदारे सब मिलके इस को कामयाब हमें बिल्कुल 101% हमें नज़र आ रहा है ये हाजी हनीफा जान साहब ये इंतखाब में कामयाब हो जाएंगे और अब तमाम आवाम का भी अपना जो फ़राइज़ व अंजाम देना चाहिए इंशाअल्लाह। हमें बहुत उम्मीद है हमारे करगिल का जो है ये लीडरशिप बेहतर तरीके से इनके पीछे बहुत सारे शख्सियत का सोच इनके पीछे हैं। कोई बोलते हैं हाजी हनीफा जान साहब क्या कहेंगे, नहीं हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि इत्तेहाद और मुत्तहिद होने से सबका सोच लेके आगे बढ़ने वाला वही कामयाब होता है इंशाअल्लाह। सब साथ दे के इसको कामयाब करना भी चाहिए। एहसान शौकी साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, इन्होंने भी काफ़ी नज़दीक से कारगिल के सोशो पॉलिटिकल रिलीजियस एक्टिविटीज़ को इन्होंने काफ़ी नज़दीक से देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। यही सवाल होगा सर आपको भी, किस तरह देखते हो आज के इस पार्लियामेंट्री इंतखाबात को, क्योंकि 2019 और एक अलग एपिसोड था, अब 2024 में काफ़ी अब डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। आपने भी काफ़ी नज़दीक से पॉलिटिक्स को देखा है, तो क्या कुछ कहो? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, केटवी आपका। तो जो हमारा जो आपने पूछा कि पिछले 5 साल पहले यहाँ पर जो अपना अपना पार्टी का नुमाइंदा चुना था, लिहाजा उसमें हमारे करगिल में से दोनों कैंडिडेट हारना पड़ा, बीजेपी पर अक्सर से जीता। लिहाजा इस वक्त बीजेपी सरकार जब 10 साल से आया है यहाँ पर पूरा हिंदुस्तान में ही बेरोज़गारी, यहाँ पर अपने जो ज़मीन स्टेट का अपने जो तहफ़्फ़ुज़ का बिल्कुल ख़त्म हो रहा है मजहबी रंगत देकर। लिहाजा इस हमारे हत्ते लद्दाख में, करगिल में, लेह में जब से हमारा केडिया बना तब से हमारे यहाँ पर एक केडिया बन हमारा 4 मुद्दा था। इस पर हमारा आगे सरकार तक हमने एहतजाज भी किया था कि हमारे 4 मुद्दे थे, इस पर हमारे ये बीजेपी सरकार नहीं उतारा। लिहाजा बीजेपी के अगेंस्ट हमारे इस करगिल में हमारे पूरा कौम मिल्लत IKMT ISK और NC बाकी बड़े बड़े अंजुमान सब इत्याद होकर हमारे जहाँ पर एक अनशन में था, इसमें हमारे पूरा पब्लिक कह रहा था कि आप दो हमारे पार्टी नुमाइंदे हैं, हमारे को चेयरमैन को उनको बिल्कुल पुरजोर कहते आप लोग जो भी चुने उसके लिए मुतहद होकर हम इत्याद से आपको वोट दे देंगे। लिहाजा इसमें हमारे जो हमारे वही वाहिद लीडर थे उनका हम बहुत पर शुक्रगुजार है, हमारे वाहिद लीडर उनका हमारे जो हमारे इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था, इन्होंने एक नुमाइंदा चुन कर दिया। इसका नाम हाजी हनीफा है। हाजी हनीफा को बारी हमारे कौम से हमारे लेकर गिल के आवाम से अपील है कि इस वक्त इंशाअल्लाह हमारे यहाँ पर कोई बौद्धिस्ट, कोई मुसलमान, कोई सिख ईसाई का वो तफरका नहीं है, सब भाईचारा में है, मोहब्बत में है, सब एकजुट होकर हमारे चाप एजेंडा है, हमारा सिक्स रूल है, हमारा स्टेट हुड है। बाकी हमारे यहाँ पर लोकसभा का पार्लियामेंट सीट के लिए बाकी वैसे बहुत से मसाइल है, इसके लिए हमने एक कैंडिडेट चुना है। इंशाअल्लाह पूरा हिंदुस्तान में आज पूरा हिंदुस्तान में इत्याद हुआ है, इसका पार्टी का नाम इंडिया अलायंस रखा हुआ है। लिहाजा हमें देख रहा है कि पूरा मीडिया पर हमारे यूट्यूबर पर कि इंडिया अलायंस इंशाअल्लाह अक्सर जीतेगा, ये बीजेपी इस हिंदुस्तान से इसका पार्टी वजूद ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद ये इंडिया अलायंस हुकूमत बनने के बाद हमारा वो हाजी साहब यहाँ से जीत कर जाने के बाद हमारे आइन में, हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा में इंडिया अलायंस का हिस्सा बनेंगे और हमारे पूरा आवाम से हमारे बुद्धिस्ट भाई, मुस्लिम भाई, सिख ईसाई हमारे जनाब यहाँ कारगिल लेह में बैठा है, इन सबसे अपील है कि 20 तारीख को हमारी इस मुद्दों को पर नज़र अपने दिल पर हाथ रखकर हाजी हनीफा के क़यादत में उनके हक़ में 20 तारीख को हमारे किटल जो एक कितली रखा है इस पर वोट देकर हाजी हनीफा को कामयाब करके यहाँ से भेजेंगे इंशाअल्लाह। हमारा ये तक़वा है। थैंक यू। मेरे साथ माइनॉरिटीज़ के सोशो पॉलिटिकल लीडर संभल साहब मेरे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। कैसे देखते हो सर इस साल के 2024 के पार्लियामेंट्री इंतखाबात? आप यूनाइटेड लीग कैंडिडेट आप मैदान में है, ले से 2 कैंडिडेट स्पेशली लद्दाख फियामा सुदेचन स्पेनो चीज पूरा गिलप सिनंगा गुमारंग लद्दाख स्पेशली करगिल नंगा संगमा चिकदिल थुंडल सुंगसे कैंडिडेट चिक चिक थाते पिंग संगले
te thia ma khachane nok che juna tang ladak sina za chik bis na tang ladak pa sangma rote kamoste masat pe mangpu anshan la dukste jakut nishu sa shik sukpa ngatang ka suna mang chui uthidina jukhan tene ngati char agenda point pu khurte no kaw khurte jam anshan la dugnang za ngis ngatang jalsa chin rote ka dugnang dasa sukpa tikhan chikma mangbur tene ten lastaste I ngata chikdil chakani candidate pu te ma khachan thongduk che bna khong ikanar gyal chukse tangna tene ngata di chamshik agenda borte te dembarang rakspa mimang gangme in chuk khan po tene ngata ngonche znkle te fia माइनॉरिटी में तकरीबन चांस दी यूनाइटेड कैंडिडेट talo khirena ngata kagila united songs pasang specially minority mangpena I rewa dukki kazuk shang ngata kagili consistent chakani ngata chigdil chakani candidate por gelches duk te fia suma rewa dukle chang आपको हम सभी नज़र आएंगे 20 तारीख को और इस नज़र आने का रिज़ल्ट आपको 4 तारीख को मिलेगी। उस दिन आपको पता चलेगा कि पूरी लद्दाखी आवाम ग्राउंड पे खड़ी है और इन्होंने एक मन बना लिया है, ठान ली है कि अब के बार हनीफा पार्लियामेंट में होंगे। आज की रैली को आप कैसे देखते हैं? ये आज की जो रैली है वो एक इंडिकेशंस है कि पूरी लद्दाखी आवाम इसमें सारे मज़हब पार्टी से ऊपर उठ के इसमें न कोई आपको कांग्रेस के नाम से एनसी के नाम से आपके नाम से कोई भी मजहबी इदारा आप देखेंगे बुद्धिस्ट नहीं है मुस्लिम नहीं है सब के सब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही आवाज़ है और वो आवाज़ है लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस और लद्दाख की एक ही आवाज़ है 4 पॉइंट एजेंडा और इस 4 पॉइंट एजेंडे के लिए जितनी भी कुर्बानियाँ लद्दाख ने दी है वो 20 तारीख को बटन दबा के अगरचे मोदी साहब ने 4 मार्च को बहुत ही ठंडा तरीके से बिहेव किया 20 तारीख को बटन दबा के लद्दाखियों की गर्मी 4 जून को उन्हें बता देंगे। सर आप अपने कांग्रेस के अगेंस्ट में इस बार इलेक्शन में सपोर्ट कर रहे हैं हाजी साहब को और इंडिया गठबंधन के अगेंस्ट में आप इस बार खड़ा है। हम हमेशा लद्दाख के हक में हैं। हमने जब भी आवाज़ दी है वो लद्दाख के लिए दी है। आज भी हमारा लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस है और लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस का एक ही नुमाइंदा है और उस नुमाइंदे का नाम मोहम्मद हनीफा है और उस नुमाइंदे की सिंबल केतली है केटल है। तो आपको 20 तारीख को दिखाई देगा कि वाकई लद्दाख का एक ही नुमाइंदा है। पार्टी स्टेटस को लेकर आप खामोश है सर, क्या वजह है? पार्टी में स्टेटस हमने सारी चीज़ें पार्टी जो भी एक्शन ले हमने सारी चीज़ें यकुम को 1 मई को पार्टी हाईकमान को रिटन दिया है। कोई चीज़ हमने देखी छुपी नहीं रखी है, सारी चीज़ें उनके पास है, हमने रिटन दे दिया। सर आज यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे आया सर, पूरा हाजी हनीफा को सपोर्ट कर रहे पूरा करगिल से, तो सब आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता एक तो आप लोगों ने पूछा कि हम दोनों जो है किसी जलसे में नहीं गया विलेजेस में जो है हम लोग यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे थे, दोनों मॉनिटर कर रहे थे और हम लोग जो है यहाँ कहीं कहाँ टीम भेजना है क्या करना है मैनेजमेंट जो है हम लोग तो कर रहे थे। इसी वजह से जो है हम लोग सिर्फ हमने कहा था कि हम ये करगिल जलसा होगा उसमें हम दोनों शामिल हो गए, बाकी जहाँ ज़रूरी ज़रूरत होगी तो उनको और जहाँ हमें जो है मुश्किल कई जगह से मुश्किल उनको बुला लेते थे, उन्हें फिर उनको समझा के जो है वो उनको भेज देते थे। ये चीज़ थी तो एक नहीं उतर पाएगा 5 साल में 4 एजेंडा कंप्लीट हो पाएगा सर? मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा जो नुमाइंदा है वो वहाँ जाके जो है सिर्फ इन्हीं पे जो है वो वहाँ पे पार्लियामेंट में बाहर हो या अंदर हो वो इन्हीं एजेंडे के लेकर जो है बात करेगा, काम करेगा और आपके जो भी जहाँ जिस फोरम में उसको उठाने की ज़रूरत होगा वो उठा देंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके साथ इसके बाद जो है यहाँ पे एक और यानी मीटिंग जो है कॉल करने वाली है इलेक्शन के बाद। थैंक यू साहब। आज की रैली को क्या आप सक्सेस मानते हैं? बहुत ये रैली बहुत सक्सेसफुल रैली था। इसके अलावा भी हम तमाम जो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे हम गए हैं, लोगों से मिले हैं, तो जितना ये रिस्पांस देखें हम कॉन्फिडेंट हैं इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो 20 तारीख को पोलिंग है सर, एक दिन अभी बचा है कैंपेनिंग को लेके, जनरल मासेस तक किस तरह की आप मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? देखिए ये इत्तेहाद सिर्फ कारगिल का इत्तेहाद नहीं, ये हमारा जो नाम है लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस है और पूरा पिछले 4-5 दिनों से सबसे खुशी की बात यह है कि नुब्रा चांथांग हमारे जंस्कार से हमारे बुद्धिस्ट बरादरान का मुझे फ़ोन आ रहा है और सब जो है इस इत्तेहाद को सपोर्ट कर रहे हैं।
तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 20 तारीख को सब जोर दोग से घरों से निकल के जो है अपना वोट काश काटेंगे मेरे हक में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, हमने कोशिश की थी आज के हुसैनी पाक करगिल से लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हाजी हनीफा जान के हक में हुसैनी पाक करगिल से बराह रास्त आप लोगों तक पहुंचाने की हमने कोशिश की थी। कारगिल रिश्ते के साथ साथ खत्ते लद्दाख के बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ में और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। कैमरा लाइन पे जुड़े हुए हैं लियाकत अली साबरी और मैं हुसैन खालो। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.